क्या आप जानते हैं ये कैसा दौर है? ये वो दौर है जहाँ फितने बढ़ गए हैं, दुश्मनियां, हसद और नजर बद आम हो चुकी। हर खुशहाल घर के पीछे कोई न कोई हसद करने वाला मौजूद है। हर पुरसकून रिश्ते के पीछे कोई न कोई दिलों में नफरत डालने की कोशिश जरूर कर रहा होता है। और क्या आप जानते हैं, कुरान मजीद में सूरह अल बकरा में एक ऐसी आयत है जो 1400 साल पहले ही ऐसे ही फितनों और नुकसानदेह इल्म का जिक्र करती है, जिसमें ऐसे ही फितनों और नुकसानदेह इल्म का जिक्र मौजूद है जो मियाँ बीवी के बीच में, यानी हर घर की शुरुआत इसी रिश्ते से होती है। मियाँ और बीवी, हस्बैंड एंड वाइफ, यानी कि हर घर की बुनियाद इसी रिश्ते से होती है। लेकिन इसी रिश्ते में अगर मोहब्बत ना हो तो फिर जो घर जन्नत बनना चाहिए था वो जहन्नम जैसा बन जाता है। घर का सुकून चला जाता है और बिलाखिर कहीं तो रिश्ते ही टूट जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो हकीकत बताऊंगी जिसमें ये वाज़ेह है मियाँ बीवी के दरमियान नफरत कैसे पैदा की जाती है, कौन करता है, क्यों करता है और उसका मकसद क्या होता है। और ये भी बताऊंगी कि करने वालों को इससे क्या मिलता है, उनका क्या फायदा होता है। और इन सब से भी अहम बात यह है कि इससे बचाव का कुरान में यानी सूरह अल बकरा में क्या हल बताया गया है। मैं आपको इसी वीडियो में इन बुरे फितनों से बचने का हल भी बताऊंगी और एक बहुत आसान इलाज भी बताऊंगी कि अगर इस तरह के बुरे असर आपके घर पर, अल्लाह ना करे किसी के घर पर हो जाए, तो उससे कैसे बचा जाए, किस तरह इलाज किया जाए कि इस तरह की कोई भी कोशिश आप तक पहुंच ना सके, किसी के भी बुरे वार आपको मुतासिर ना कर सके। ये सूरत ऐसी है जो हर तरह की नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर देती है। मियाँ बीवी के बीच में नफरत हो और घर का सुकून खत्म हो गया हो तो वहाँ भी ये सूरत पढ़ने से बेहद सुकून आता है, क्योंकि एक खास आयत इसी टॉपिक पर इस सूरत में मौजूद है। तो अगर आप अपने घर में सुकून चाहते हैं, किसी के घर में ऐसे असरात हो जाते हैं लेकिन जहाँ पर नहीं है, उनके लिए वीडियो भी लाजमी है, क्योंकि अगर ये आपने समझ ली बात तो आपको बचाव के लिए, अपने घर को महफूज करने के लिए भी इसी सूरत का सहारा लेना पड़ सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में मोहब्बत और सुकून रहे तो इस वीडियो को आगे भी जरूर शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी प्यारी बहनों, भाइयों, अल्लाह ताला आप सब के घरों में अमन, मोहब्बत और सुकून अता फरमाए और आपकी तमाम परेशानियों को आसान फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही अहम और हसास मौजू पर बात करेंगे। घर में बेबरकती, लड़ाई झगड़ों और रिश्तों में दूरी की असल वजूहात क्या होती हैं, और उसके साथ साथ हम सूरह अल बकरा की एक ऐसी आयत की रोशनी में ये समझने की कोशिश करेंगे कि कुरान हमें किन फितनों और नुकसानदेह चीजों से खबरदार करता है। तो ये वीडियो सिर्फ मालूमात के लिए नहीं है, बल्कि एक दिल को झंझोड़ देने वाला पैगाम है जो शायद आपकी जिंदगी में भी सुकून वापस ला सकता है। तो आइए शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से और दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें हक समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। देखिए, ये वो टॉपिक है जो ऐसी हकीकत है जो हर इंसान की जिंदगी से जुड़ी हुई है, लेकिन बहुत कम लोग इसकी असल गहराई को समझते हैं। कभी आपने सोचा है कि बाज़ घरों में अचानक बेसुकूनी क्यों आ जाती है? जहाँ सुकून से जिंदगी गुजर रही थी वहाँ एक दूसरे के चेहरे तक अच्छे नहीं लगते, नफरतें बढ़ जाती हैं और बात तलाक तक भी जा पहुँचती है। या बहुत से कमेंट ऐसे आते हैं, मैंने बहुत सी बहनें ऐसी देखी हैं जो अक्सर ये कहते फिरती हैं कि दुआ करें हम अपने घर चले जाएं, मुझे अपना शोहर वापस ले जाए। बहुत दिल दुखता है ये सुनकर। वो कहती हैं हमारा कोई कसूर नहीं था। उनके छोटे बच्चे भी होते हैं जो दर बदर फिरते हैं। क्यों कुछ रिश्ते जो बहुत मजबूत होते हैं और अचानक टूटने लगते हैं, और क्यों दिलों में वही मोहब्बत नफरत में बदलने लगती है। कुछ लोग इसे सिर्फ इत्तेफाक समझते हैं और बात बढ़ जाती है, और कुछ लोग इसे किस्मत कह देते हैं जो अपना नसीब समझकर कुछ बहनें इसे फेस करती रहती हैं, और कुछ लोग इसके पीछे ऐसे असबाब ढूंढते हैं जो सिर्फ ज़ाहिरी दुनिया तक महदूद नहीं होते, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। तो अल्लाह का कलाम हमें बताता है कि कुछ ऐसे फितने भी हैं जिनका मकसद ये होता है कि इंसान के दिलों में दूरी डाल दी जाए, रिश्ते कमजोर कर दिए जाएं और सुकून छीन लिया जाए। और हैरत की बात यह है कि ये सब कुछ इंसान खुद अपने हाथों से सीखता और अख्तियार करता है। आप जैसे ही इंसान, हम जैसे ही इंसान, लेकिन वो बहक जाते हैं और इस तरह के गंदे काम करते हैं, हालांकि उन्हें नुकसान का अंदाजा भी होता है। यही वो नुक्ता है जहाँ इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ये सब क्यों होता है, इसके पीछे असल हकीकत क्या है।
क्या ये करने वालों के सीने में दिल नहीं होता? क्यों वो किसी के घर उजाड़ देते, किसी का जीना हराम हो जाता है, बेकसूर बेवजह बेबसी वाली जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन अगर गौर करें जहाँ ऐसे फितने हैं तो अल्लाह पाक इसी सूरत में, उसी आयत में ये सब अल्लाह पाक ने बताया, उसके साथ साथ उसका हल भी बताया है और उसी के साथ ये भी बताया है कि करने वालों के लिए अल्लाह पाक के पास उनके लिए कोई भी अजर नहीं है, उनकी पूरी जिंदगी जाया जाती है, उनके लिए आखिरत में भी कुछ भी नहीं है अल्लाह पाक के पास, और उनकी खुद की दुनिया की जिंदगी भी अजाब बन जाती है जो ऐसे काम करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी राज को समझने की कोशिश कर रहे हैं मरहलावार दलाइल के साथ और कुरान की रोशनी में। लेकिन आखिर में मैं आपको उसी आयत के बारे में बताऊंगी जिसमें अल्लाह ताला ने इस पूरे मामले को वाज़े तौर पर बयान फरमाया है। तो इसीलिए वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि आखिरी हिस्सा आपके दिल को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगा। आपने महसूस किया होगा, बल्कि सुना होगा, आपने जमाना देखा होगा तो समझते होंगे कि आज के दौर में एक बात बहुत आम हो चुकी है कि जब भी जिंदगी में कोई मसला आए तो हम फौरन किसी एक वजह पर सब कुछ डाल देते हैं। मुझे नजर लग गई है, मेरे ऊपर कोई असर है, मेरे घर में कोई चीज है, और ये भी समझेंगे कि क्या वाकई हर मसला इसी वजह से होता है। क्योंकि हकीकत ये भी है कि जिंदगी में बहुत से मसाइल हमारी अपनी गलत फहमियों, गुस्से और हसद और सब्र की कमी की वजह से पैदा होते, या फिर ऐसे हालात हों भी तो उनको कैसे निपटा जाए, उनसे कैसे बचा जाए कि आप पर असर इतना ज़्यादा ना हो कि घर टूटने तक पहुंच जाए। एक तरफ गलत फहमी होती है और एक तरफ ये बुरे असर होते हैं। इनकी ये हकीकत कुरान में मौजूद है कि ऐसे असर हो जाते हैं। ऐसे फितने भी होते हैं जो इंसान के दिलों को मुतासिर करते हैं, रिश्तों में दूरी पैदा करते हैं और मोहब्बत को कमज़ोर कर देते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनका जिक्र हमें कुरान में बहुत हिकमत के साथ समझाया गया है और ये भी बताया गया है कि कुछ लोग ऐसा इल्म हासिल करते हैं जो फ़ायदा नहीं देता बल्कि उनको भी नुकसान देता है। आपने अक्सर देखा होगा कि एक घर में बेहद मोहब्बत सुकून है, लेकिन मियाँ बीवी में अचानक सर्दी आ जाती है, छोटी छोटी बातों पर बड़े झगड़े हो जाते हैं, बिना किसी वजह के ऐसी बात बढ़ जाती है कि बात फैसलों तक जा पहुंचती है, रिश्ते टूट जाने तक पहुंचती है, दिलों में बिला वजह शक पैदा हो जाता है, घर का सुकून खत्म हो जाता है, और ये सब चीज़ें इंसान को अंदर से तोड़ देती हैं। और फिर इंसान हर जगह हल ढूंढता है लेकिन असल वजह तक नहीं पहुंच पाता। तो यहाँ पर कुरान हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है कि कुछ लोग ऐसे रास्तों पर चल पड़ते हैं जिनका मकसद ही फसाद फैलाना होता है, रिश्तों में दूरी पैदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन साथ ही अल्लाह ताला ये भी वाज़े फरमा देते हैं कि कोई भी नुकसान अल्लाह की इजाज़त के बगैर नहीं हो सकता। तो अब हम आते हैं उस असल आयत की तरफ जिसका इंतज़ार आप शुरू से कर रहे थे। ये वो आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने जादू, फितना और इंसान की आजमाइश का जिक्र फरमाया है। ये आयत है सूरह अल बकरा की 102 नंबर पर। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुछ लोग ऐसे इल्म के पीछे लग गए जो नुकसानदेह है, वो लोगों के दरमियान जुदाई डालने की कोशिश करते हैं। यानी उन्होंने इस चीज़ की पैरवी की जो शैतान सुलेमान की बादशाहत के वक्त पढ़ते थे, और सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया था, लेकिन शैतानों ने ही कुफ्र किया, लोगों को जादू सिखाते थे, और उस चीज़ की भी जो शहर बाबुल में हारूत और मारूत दोनों फरिश्तों पर उतारा गया था, और वो किसी को ना सिखाते थे जब तक ये ना कह देते कि हम तो सिर्फ आजमाइश के लिए हैं, तो काफिर ना बन। बस उनसे वो बात सीखते थे जिससे खावंद और बीवी में जुदाई डालें, हालांकि वो उससे किसी को अल्लाह के हुक्म के सिवा कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, और सीखते थे वो जो उनको नुकसान देती थी और ना के नफ़ा। और वो ये भी जानते थे कि जिसने जादू को खरीदा उसके लिए आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं, और वो चीज़ बहुत बुरी है जिसके बदले में उन्होंने अपने आप को बेचा, काश वो जानते। यानी इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुछ लोग ऐसे इल्म के पीछे लग गए जो नुकसानदेह है, वो लोगों के दरमियान जुदाई डालने की कोशिश करते थे, यानी मियाँ और बीवी के दरमियान। कुरान पाक में सूरह अल बकरा की आयत नंबर 102 में इसी रिश्ते का जिक्र है कि वो लोग इसी रिश्ते को ख़त्म करने में, उनमें नफरत डालने में,
ان میں لڑائی جھگڑے کرنے میں یہ عمل کرتے تھے، ایسا جادو کرتے تھے، وہ لوگوں کے درمیان جدائی ڈالنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور سب سے اہم بات، یہ علم ان کے لیے فائدہ نہیں بلکہ ان کے خود کے لیے بھی نقصان کا سبب بنا۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب لوگوں میں مختلف قسم کے فتنوں، افواہوں اور غلط عقائد پھیل رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ سچ کیا ہے، باطل کیا ہے، اور انسان کو کس راستے پر چلنا چاہیے۔ تو میری پیاری بہنوں، بھائیوں، اصل سبق یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز کو فوراً کسی ایک وجہ سے نہیں جوڑنا چاہیے، بلکہ صبر کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کسی بھی کام میں کوئی بھی فیصلہ کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ اگر اس طرح سمجھ کر آپ نے اپنی زندگی کو گزارا تو بہت سے گھر ٹوٹنے سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں محبت، سکون اور برکت عطا فرمائے، کیونکہ یہ وہ دور ہے جہاں پر یہ باتیں عام ہو چکی ہیں، بہت زیادہ یہ اثر ہو گئے ہیں، حسد عام ہو چکا ہے، جہاں دشمنیاں چھپی ہوئی شکلوں میں ہمارے آس پاس موجود ہیں۔ ہر خوشحال گھر کے پیچھے کسی کی نظر، ہر پرسکون رشتے کے پیچھے کسی کی خاموش کوشش، اور ہر مضبوط تعلق کے پیچھے کوئی نہ کوئی کمزوری پیدا کرنے کی کوشش کرتا نظر آتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، ہمیں قرآن ہی ان فتنوں کے بارے میں پہلے ہی خبردار کر چکا ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ آخر یہ سب ہوتا کیوں ہے، اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہوتا ہے، اور اس سے کیسے بچا جائے۔ دیکھیے، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب بنی اسرائیل میں ایک غلط عقیدہ پھیل گیا تھا۔ کچھ لوگ یہ کہنے لگے تھے کہ حضرت سلیمان یعنی سلیمان علیہ السلام نے اپنی حکومت جادو کے ذریعے حاصل کی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا الزام تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرما دیا کہ حضرت سلیمان نے کبھی جادو نہیں کیا، بلکہ شیطان لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ لوگ ان چیزوں کے پیچھے لگے جو شیطان پڑھتے اور پھیلاتے تھے، یعنی شیطان لوگوں کو جادو اور گمراہی کے طریقے سکھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلیمان نے کفر نہیں کیا، یعنی وہ جادوگر نہیں تھے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ شیطانوں نے کفر کیا، کیونکہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، یعنی شیطان انسانوں کو جادو کے طریقے سکھاتے تھے۔ یہ جادو عام طور پر حسد، دشمنی، نقصان پہنچانے اور رشتے توڑنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، خاص طور پر میاں بیوی کے رشتے میں۔ اور اسی آیت میں ہاروت اور ماروت کا ذکر بھی ہے، یعنی آیت میں دو فرشتوں کا ذکر آتا ہے، ہاروت اور ماروت۔ اللہ نے انہیں بابل یعنی عراق کا قدیم شہر، جس میں بطور آزمائش بھیجا۔ وہ لوگوں کو پہلے خبردار کرتے تھے، یعنی جو بھی ان کے پاس جادو سیکھنے جاتا تو وہ ان کو بتاتے ہم تو آزمائش ہیں، یعنی ہم تو آپ لوگوں کے لیے آزمائش ہیں کہ کون اس چیز کو استعمال کرتا ہے، کون اس سے بچتا ہے، تو اس علم کو غلط طریقے سے استعمال نہ کرنا۔ لیکن یہ سننے کے بعد بھی کچھ لوگ پھر بھی اس علم کو سیکھ لیتے تھے، جیسے آج کے دور میں ہو رہا ہے۔ جو جادو کرتے ہیں وہ کفر کرتے ہیں۔ پہلے آپ کو پتہ ہے جو لوگ جادو کرتے ہیں وہ پہلے اپنے کفر کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ کافر ہو جاتے ہیں، وہ غلط طریقے سے جادو کرتے ہیں۔ جادوگر کبھی بھی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان کو جادو ان کا اثر ہی تبھی کرتا ہے جب وہ مسلمان ہونے سے انکار کرتے ہیں اور کفر کرتے ہیں، جب ہی ان کا جادو اثر کرتا ہے۔ تو یہ سوچیں ان کا خود کا کتنا بڑا نقصان ہے کہ دنیا میں تھوڑی کمائی کے لیے، لوگوں کو تکلیفیں پہنچانے کے لیے اپنی آخرت تک تباہ کر دیتے ہیں۔ تو سوچیں ان کا خود کا کیا بچتا ہے، کچھ بھی نہیں بچتا ان کی اپنی زندگی میں اور آخرت میں۔ اور اس آیت میں میاں بیوی میں جدائی کا ذکر ہے۔ آیت میں واضح ذکر ہے کہ کچھ لوگ ایسے طریقے سیکھتے تھے جن سے میاں بیوی کے درمیان نفرت اور جدائی پیدا ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کہتے ہیں جادو کا سب سے بڑا مقصد اکثر رشتوں کو خراب کرنا ہوتا ہے، لیکن قرآن کی سب سے بڑی حقیقت اسی آیت میں ایک بہت اہم جملہ ہے، وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہی ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ کوئی اگر جادو کرے بھی تو وہ خود کا نقصان کرتے ہیں، ہمارا نقصان نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی رضا اس میں نہ ہو۔ یعنی جس پر جادو ہوتا ہے اس کے بھی کبھی اعمال کی سزا ہوتی ہے، کبھی اللہ کی طرف سے ان کے لیے آزمائش ہوتی ہے، اور جو صبر کر لیتے ہیں اور بے قصور ہوتے ہیں ان کو اللہ پاک آخر میں بچا ہی لیتے ہیں۔
یعنی اصل طاقت اللہ کے ہاتھ میں، جادو خود سے کچھ نہیں کر سکتا۔ تو آج کے دور میں اسی آیت سے ہم علاج بھی کر سکتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ اس آیت سے ہمیں چند بڑے اصول ملتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی تلاوت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورہ البقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ جادو کرتے ہی شیاطین ہیں، کافر لوگ کرتے ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے اللہ پاک کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ جہاں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتے ہیں، داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ تو پھر وہ جادو کہاں سے کر سکتے ہیں؟ تو پھر وہ جادو کہاں کر سکیں گے جب ہمارا یقین مضبوط ہوگا کہ ہم نے سورہ البقرہ پڑھی ہے یا سنی ہے، اس پر ہم یقین رکھتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے، جو میں ہمیشہ آپ لوگوں کو حصار کا طریقہ بتاتی ہوں، 7 بار سورہ الفاتحہ اور اس کے بعد 7 بار آیت الکرسی پڑھنا، جس سے گھر اور دل کی حفاظت ہوتی ہے۔ آپ کی ہر چیز کی حفاظت اللہ پاک کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد سورہ بقرہ ہی کی آخری 2 آیات، وہ بھی 7 بار۔ یہ آپ نے صبح شام پڑھنا ہے، اور اسی کے ساتھ صبح شام کے مسنون جو اذکار ہیں وہ بھی آپ پڑھ لیں، اور 3 کل بھی آپ پڑھیں، اور استغفار لازمی کریں، درود شریف آپ پڑھیں۔ استغفار لازمی کرنا چاہیے، کیونکہ گناہ بھی بہت سی مشکلات کا سبب بن جاتے ہیں، اس لیے استغفار ضروری ہے۔ اور ساتھ میں آپ نے یہی آیت، یعنی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102، جو 101 مرتبہ یا پھر 313 مرتبہ، آپ یہ بھی اس کے ساتھ پڑھیں، اور پھر آخر میں درود پاک پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں۔ تو اس آیت کا اصل مقصد ہمیں ڈرانا نہیں بلکہ خبردار کرنا ہے کہ جادو سے دور رہو، اللہ پر بھروسہ رکھو اور قرآن کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو میری پیاری بہنوں بھائیوں، قرآن کی طاقت بہت بڑی ہے، اور قرآن کی سورہ البقرہ کی یہی آیت ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے کہ دنیا میں چاہے کتنے ہی فتنے کیوں نہ ہوں، حسد ہو، دشمنی ہو، یا کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، اصل طاقت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اسی آیت میں اللہ پاک نے بتایا ہے کہ کوئی بھی شخص اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی لیے ہمیں ڈرنے کی نہیں بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، استغفار کرنی ہے، کیونکہ جب اللہ نہ چاہے تو کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں دے سکتا۔ اسی لیے ہمیں اللہ کے آگے جھکنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ساری طاقت تیری ہے، تو اپنی حفاظت میں رکھ، ہمیں معاف فرما۔ تو اگر ہم اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کو عام کر دیں، خصوصاً سورہ البقرہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، تو اللہ کے حکم سے ہمارے گھروں میں سکون بھی آ جائے گا اور برکت بھی آئے گی، اور بہت سے فتنے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کو حسد، نظر بد اور ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے، ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرمائے، اور ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو فائدہ مند لگی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، جن کو اپنے گھروں میں آپ آباد دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کے اپنوں کو، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن کے اس پیغام سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔